माइंड ब्लोइंग एक नंबर मते पचार हाँ सामान फैंटास्टिक। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मानस आज सकाल सकाल उठी संडे हेले भी तो आज गोटे जगह जबार अच्छे मु देखेबी से कौ जगह कहीकि आज आम गोटे प्रोग्राम भी रही तो सही प्रोग्राम सकाल टे उठापी पड़ला आबे उठिले तो ब्रश कर आसिकी बाहर जी गला बेले मुझे देखेबी कौटी जाऊँगी कहीकि बारिपदार मईला खदान कहले आमर देखे बहुत जगार अच्छे आगे अच्छे मईला खदान देखिए पहुँची गले निआ जलुची मईला खदान देख राइट साइड केतकी बड़ एरिया रे से देखो से टाकीडे भी जात कार टाकी बाहर एठी टाकी की हबो बे एठी निया जळुची बुझलो ना माने वर्षा हले लेबला नले नाही टका पहुँचवा चक्कर तो 100 टका तेल भी सरला भाई गाइस आबे वर्तमान जंगल रास्ता रे पहुंची जाइछे देखि परथिबे जगह पूरा एक क्लास अछि ए गाड़ीटा स्लो कर तो गाड़ी स्लो कर तो देखि परथिबे आबे वर्तमान जाउछे 3 जण अछि हाथी जंगल हाथी रहे आम जो जाऊे से जगार ना एक्चुअली हूँ सात भाया खिली खिली चांद हंसे रांची पिला से लाइफ में फर्स्ट टाइम जंगल एरिया रे लाइफ करछि देखे भी ये जो जगह अच्छे भल है बढ़िया लगुच जंगलटा देखी पारे नहीं नहीं ये आमर सेपटे जाइए रास्ता जंगलटा बहुत बड़ जंगलटा এটা হচ্ছে কি কষ্টা কষ্টা পৌঁছি গলে কষ্টা হ্যাঁ সে যে গড়িয়া কষ্টা কোনি না সেটা এটা হ্যাঁ ডাক্তার কো লগা কোলটা লগা দেখি ডাক্তার ইয়ে ঘর भी हमें पहुंचा पहुंचे আছে দুলাল ঘর হ্যাঁ ফোনটা মারবা দিও লগা কষ্টা রে আছে कि नहीं आसुना कि रास्ता देखने आए टिफिन फिफिन व्यवस्था करबू कष्टा को नले 7 भाया हाट तो आसतबू ना से जेमन 7 भाया ताको से बहुत डिस्टेंस हो दुलाल आसी दियो बजा देखो फोन करो कष्टा पारी ना सोते मजा नाही इकडे बोलला कत को मु पिटिसा लोई 7 भाया हाट जाऊ हाथ है ना हाथ है ना सुनी चुके चल चल
ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦାୟ ହୁଏ ଆଉ ଏ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ହଉ 5 ଟଙ୍କା ହଉ ତାଙ୍କର ସେଟା ସେମାନେ ଯେ ଇଏ ତରକାରୀ କରିବେ କିଣି ଖାଆନ୍ତି। ସିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଏ ବା ଘୁଗୁନି ଖୁଏଇବୁ ଘୁଗୁନି ଖୁଏଇବୁ ଆଏ ଏ ଆସିବନି ଛାଡ ରଖିଦେ ବେଟା ଇଏ ଯାଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଯାଏ ଏଟାରେ ହଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ତ କେବେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ହାଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ହାଟରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଘରଟା ପାଖରେ ହେଇଯିବ ବାରିପଦା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ପାଖରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ହାଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଟଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ସେପଟେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଛାଇରେ ରଖ ନା ଏଟା ଛାଇ କହିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ହଁ ସେ ଫାଙ୍କାଟା ଦେଖ ଯେଠି ପଲସରଟା ଅଛି ସେଟା ଦେଖ ତ ବାସ୍ ଏଇଠି ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଗିକି ତ ଦେଖୁଏ ଏଇ ପଥରଟା ଉପରେ ଇଏଟା ରଖିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତୁଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବ ଏଠି ରହିବ ଗାଡ଼ିଟା দাবে সেটা দে আগে স্ট্যান্ডটা মার হ্যাঁ দেখলো রবে বাস গলা হ্যান্ডেল রো ହେଇନି ଟିକେ ଉଠା ଟିକେ ହଁ ବାସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାପରେ ଏଟା ଖୋଲ ଡିଗିଟା ଖୋଲ ଏଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବା ସେ ଇଏଟା କାଢ଼ିବୁ ହଁ ସେଇଟା ଖୋଲିବ ମୋଡ଼ି ଦେ ଖୋଲିଗଲା ସେଇଟା ସେ ଲକ୍ଟା ଖାଲି ସେଟା ସେମିତି ବାହାରିବ ହଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାଉ ଭିଭୋ ସେଠି ମୋଡ଼ି ଦେ ଖୋଲିଯିବ ସେଟା ବାସ୍ ଆରପଟେ ଦେ ଏପଟେ ହଁ ସେ କଣାଟାରେ ଦେଖିକି ଦେ ହଁ ସେଟା ଗେଞ୍ଜ ବାସ୍ ଗେଞ୍ଜି ତ ଲାଗିଗଲା ହେଇଗଲା ହଁ ଯିବା ଚାବିଟା ରଖୁଛୁ ତ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ହଁ ଏଇ ତ ନା ହଁ 7ଟା ଭାଇ ମାନେ ସେଇ ଯେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଲ ସହଦେବ ହେଇକି ଯୋଉ ମାନେ ବୁଝିଲ 7ଟା ଗାଁର ନା ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ତ ଜାଣିଥିଲ ଆଉ ଯଦି ଆର୍ଟ କହିଦେଲା ନା ବାଧିଯିବ ଏଇଟା ନେଇକି କରିବା ବ୍ୟାଗ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଗୋଟେ ଆଣିଲନି ବ୍ୟାଗ୍ ହଁ ଗୋଟେ କିଣିନି 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କିଣିନି ନା ଦେ ଅନଲାଇନ୍ ପଚାର ନା ଅନଲାଇନ୍ ହବ ବ୍ୟାଗ୍
दे ଏ 10 ବାଲାଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ନବୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସେଇଟା ଯିବ ନା ନା ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେଇଟା ଯେ ବସୁନି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗଟା ପୁରା ଦେଖି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ यार जो यूट्यूब चैनल अच्छी हाँ सब्सक्राइब कर दो गाइस आउ थे यूट्यूब चैनल रो नाम होची रोहित नवोदयन सेटा मु चेंज भी करि पारे बट एबे नहीं आउ सेटा को टिके सपोर्ट कर देबे वर्तमान 500 पाका पाकी सब्सक्राइबर अछन आगे देबे हाँ आमे आसचे एटा नवा पाई तो एटा काटा होची टिके बडो अछि किसी नहीं आम देखिकी नवा चर्बी बेसी नवा नहीं क्या आमर कई चर्बी खाती नहीं और देखिपे ये सबुठ सस्ता होचे पूरा ओरिजिनल खासी और बणुआ खासी माने से ये खासी मिल नहीं दाना वाला खासी मिल नहीं ये आउ रेट भी हूँ 700 टका और जो मैंने भी आसवाई चाहूँ ये आसवे आराम से फाइनाली सरीगला एवं बाहर अच्छे देखे पार्ली टे व्यस्त थी देखिए गाड़ी पाक जाऊे गाड़ीटा अच्छी ना ना आम डाउट अच्छे गला जना पड़ आसतु आज आमर मटन हो मटन खाइबा समस्त फाइनाल गाड़ी आमर पूरा छाई रे अच्छी देखिपे लकटा खुला बाहरी गले आम जाऊे पचर दु जन अच्छे पचर शिव आमर दुलाल से पचर आम जाऊे देखिए जगह बहुत बढ़िया लगुच ये हूँ दुलाल जे कि बर्तमान आउ किसी करूना तार जापार ना से हॉस्टेल को हॉस्टेल तो सरी जाइए आज ये छुट्टी भी काटिदवा स्लो कर जो चल 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 भिडियोटा होनी स्टार्ट ही करेनी मैं भिडियोटा ऑन ही करी नथिली चल 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 खराटे चाष हो मका लगे देछन मका लगी धान गच भी देखिपे मैं देखी टिके हल्का कर से मन तारैले तारे चल सेठी कहबा दिया है छी चल 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 पर चल पर
ଗାଁଟା ଦେଖିବ ଗାଁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି। चर्बी चर्बी ରୋହିତ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଅନେଇକି କହ ଟିକେ। ୱାଓ ଅଛି ମଟନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଗରମ ଅଛି ଏଟା ଯାଉ ଢାଙ୍କି ଦେ କାହିଁ ନିଆଁ ଦିଅ ବି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ପାରବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏଟାର ନିଆଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଠେକି ଘରେ ପଡି ନିଆଁ ତ ଜଳୁନି ନିଆଁ ଜଳିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଆସିନି ସେଇ ଇଆଡେ ସେଟା ନେଇ ନେ ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଭାତ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାର୍ସଲ ତ ଏଠି ଆମର ତାଟିଆ ବସିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମଟନ୍ ଯେ କୁକ୍ କରିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଆଉ ଚିଲି ମେକର ହଏ एक दुई तीन आओ जयंत भाई जयंत भाई वाह 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 कैमरामैन गजब गजब कैमरामैन जे समस्त वीडियो बनाइछे बाकी रहले मुई ब्लॉगरटा मु कोन नाटा ब्लॉगर ना जे नष्ट ही साल को देखुन ना ସେଟା ଦୁଇଟା ଅଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଇଏ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ମନୋଜ କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନାହିଁ ଲଙ୍କାଟା ବାକି ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଲେମ୍ବୁଟା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଲେମ୍ବୁଟା ହେଇତେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଅଛି ଗଛଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବାହା ସରିଗଲା ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ଏମିତି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ନା ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ କରିଦିଅ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଫୋନ କର ଶ୍ୟାମଲ ମୁଁ କେଡ଼େ କରିବି ଶଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେ ଦେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେ ଚକା ତ ଶ୍ୟାମଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି माइंड ब्लोइंग ବ୍ଲୋଇଂ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମନୋଜ ଏକ ନମ୍ବର ହଁ ଶ୍ୟାମଲ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ସତରେ ଖାଇପାରିବି ତ ପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଟା ଖାସିଟା ନା ଖାସି ମାଂସ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ବଡେ ସୁର ଟାଣ ଇସେ ନା ମଣ୍ଡ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କେହି ଖାଇସାରିନେ
ତ ସେ ଆସିଲା ଯାଉ ଭଲ ହେଲା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେଖିବ ତ ସେ ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ ମାଛ ପିସ୍ ଧରିକି ଯିବ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ବସ୍ ଏକ ନମ୍ବର ପୁଅ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ତ ପୁରା ହଁ